Hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos. Naloobat Naloobat lang. Naloobat lang eh. Ang dami bati. Eto pa. Yes. Go. Hi, Christian. Happy birthday. 20 ka na. Nahihiya Ayun siya. na. Okay. Ano masasabi mo kay Christian? 20 ka na. Happy birthday. Happy birthday. Yeah, thank you. Sir, game. Happy birthday, Christian. 20 ka na. Thank you, sir. 20 ka na. Thank you, sir. Happy birthday. 20 ka na. Thank you. Thank you. Christian, 20 ka na. Thank you. Thank you. Happy birthday, Christian. 20 ka na. Kulit. Game. Ina? Oh. Christian, happy birthday ah. Balita ko, 20 ka na. Saka mo na. Thank you. Thank you. Hindi po namin alam kung nahalata na kami ni Tano ngayon sa mga pinagagawa namin. Nahalata mo na ba kami, ha? Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Bahala Wala ka. sa buhay mo. At eto pa. Ha? Eto pa. Teka dito, bilis. Teka. Sabi mo, happy birthday, Christian. 20 ka na. Okay ngayon? Yan, game. Okay, happy birthday, Christian. 20 ka na. Thank you. 20 ka na. Huwag niya kalimutan mo. Ay, binibidyo mo ako? Apo. Sorry na. Ulitin mo. Sige, okay lang. Go. Christian, happy birthday. 20 years old ka na, tanda mo na. Thank you. Thank you po. Huwag na lang ako. Ito po Game. si Joy na maarte. Game, ready na. Christian, happy birthday. Tanda mo na, 20 ka na. Christian, happy birthday. 20 ka na. Ah!